Wat kanita pa pala minta Kenny, kasanting pala. Putyana pen, maya payaldo, kabalenkut kaluguran. Di pala yung part 2 na nitang video, kaya pamamuntami, kening hanging garden. Kaya kasi piyabi yung video, huling sobraya kaba po, alben. Di pala yung peka pasyalan, nga ba, klawin nyo naman kaluguran, nung makanano kalwalas. Kung nga nakasanting, keng lugar ni kaluguran. Keni naman kaluguran, bakit ko naman kaya kayo yung night view, kening lugar keni. Klawin nyo naman din sulukin, sobrada karakal, bala mo, alitap-tap lang pundat-pundat kaluguran. Yun namin lekaran mi kaluguran. Waming mirasang bengi kening babo. Yang sigurong 40 minutes lekaran mi yung pababa kaluguran. Yun naman yung pegawa kong falls kaluguran para karetang goldfish ko. I-joke mo kaluguran. Charot. Tuto nga neng kasanting nga isip ng pasyalan na ini. Talaga in vibes keni kaluguran talagang alakang nga sabi. Relax siya, ingagus na ning falls da. Ramdaman niya mang kaluguran nung ka naman marelax. Isipan mo na mo kaluguran at tsuka naman keni. Ano nga tsuka naman Dubai kaluguran kapag ipunta keni. Ano pang paninayan mo? Munta na ka keni. Naman ay experience me. Pero magbakal ka mong pasensya kaluguran potang muli. Uling talagang dambutit mo manukyat la potang mumukyat na ka. At keni Mother Draghi binidyoke nag-post siya kaya tapos gawa kong falls. Gawa na ako parugong videographer kaluguran. Wapansinan nyo pa ni Mother Draghi yung laman na ning vlog ni. Ling kasing pag Mother Draghi yung kukwang video kaluguran. Diyos ko muna kayo may bugakit. Diyos ko pag dimdam na niya naman Mother Draghi ta sinabi kong ito baluin ng malyari. Keni kaluguran dening sese kung goldfish kaluguran lawan nyo naman. Bilang kulamong bulan likwan pangaragulda na. Pero bibirun papakan ko ka Reni. Yung kakananda kasi Reni buong manok kaluguran. Gawa kaya mo yung false ni para karela. Ali joke mo kaluguran. Pero yung pagtakan ko ka Reni nga sa na Reni kaluguran. Bilan kong oras libot-libot kang lugar Reni. Wan kulak yung lugar ayan. Ot kabalik ko at chula pa mo rin Kenny. Kaya may gadwa kong isip ng kay Mother Draghi. Tutula ba de yan o fake lamo? Anepe pakit tang metong kakaweya palawot. At Kenny kaluguran pauli na kami. Binidyo kay Rugoy Mother Draghi nga nyaman na sarap. Nerugong kapagal kaluguran. Rike marugong pusana no. Andiyan ako na kumitakbang. Diyan sigurong 45 minutes may lakad kami paukyat. Baka niya ning suffer at kailangan mi. Kenny tingkalan mi. Pero andiyan makanya ning memory sa likwan mi talagang anang kanyaman. Kami nga doang Mother Draghi hanggang pupuntalan mi. I appreciate me. Siguro kayong dadalanan mi ngay ni alake pa kayong kapit na. When yun marugoy Mother Draghi may bugtakbang din kayang bitis. Kaya ruguwa na akong kalunos kaya onen talagang alako mo nga karapat kaluguran. Kung kaya tok ng kepa mo video ko pa mo yung night view kening lugar ni. Onen talaga rugong bisa ng miyukyat kaluguran. Kaya naman pagpatuloy mi pa maglakad mi. Ni Joko rengeran makanita abi lang yula. At kayan kaluguran malapit na kami babo. Pampaninayin milaretang kamag-anak mi at kaluguran painawak kepa mo kening luklukan. Katas? Huwag nga limandalan na istay pati dito tinakbang ko Diyan yung Dubai, dakal pasyalan. Basta tating kamong sakit, nakakapeding punton. Yung masakit, ala ka sakit, hanggang rembase, ladarat ang Kenny. Lalo na kayong debutag bundok makanya, no? Oo. Lamat yung aking kawalan. Yung nga pa ko lang yung sasaka, de kilikili ka dyan, Pangluya pa naman. Keni kaluguran, minta kami keng Alcawanid exit. Kening Aman Wandam Promise Bridge. Kusukat akalain kaluguran, manakit kong Eliana Tetera. Galing na pamuha kaluguran. Hinerak ya keng narap ko, pasalamat ya lako keng mood. Natangakit intera kapampangan. Lanagalang magsilbiyan kaluguran. Mini lake da keng Alcawanid. Pusigat na kami ng kaluguran, mi kening tasty food restaurant. Nyaman kaming pamangan Kenny. Hindi na kasing patakman kaya kami. Ang kadugdugan nasi. Wala ko nga sabi keng pamangan Kenny kaluguran. Time kong mangan keng makantini. Pero mamang kumberyani pero ini ala ko nga sabi. Na pong kanya mapangamarini din karelang moton. Nabayan me pang tsinelas sa tinape. Laweng ko mo nung kamabsi. Kenny pauli na kami menakit kaming simbahan da Kenny. At ning kakule kaluguran at ning kasanting. Timpalang simbahan na makantini Kenny. Makahamis siya keng kasanting.